नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो ख़बरें जो सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट कर रही हैं उनके हवाले से बात करनी है। पहली बात तो ये है कि एक साहब ने एक बड़े चैनल के एक बड़े ओहदे पे रहने वाले रिपोर्टर ने ये ख़बर दी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है तलब कर लिए मेरे सेक्रेटरी फाइनेंस को, और सेक्रेटरी फाइनेंस ने कहा और उनसे पूछा गया कि भाई इलेक्शन के लिए पैसे क्यों नहीं रिलीज़ किए गए, और क्या मतलब पैसे नहीं दें, इलेक्शन नहीं होने। इस तरह की कोई बात उन्होंने ट्वीट की। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये ख़बर कितनी हद तक दुरुस्त है, कितनी हद तक गलत है, इस तरह की ख़बर का इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है, इस हवाले से बात होगी। दूसरा जो एक मौजू साइफ़र के हवाले से, साइफ़र में आपको पता है खान साहब का जेल ट्रायल होना है, और जेल ट्रायल के अंदर आपको ये ख़बर ताज़ा आई है कि उसके अंदर अब सहाफ़ियों को भी जाने की इजाज़त दी जाएगी। सहाफ़ी कौन होंगे ये नाम नहीं बताया गया, लेकिन 6 इदारों के सहाफ़ी होंगे। वो 6 इदारों के सहाफ़ी आकर इमरान ख़ान के साथ वो कार्रवाई साइफ़र वाली वो विटनेस करेंगे। अभी ये बात भी क्लियर नहीं है कि वो सवाल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ ऑब्ज़र्वर होंगे या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल होगी, या खान साहब उसी तरह शुरू करेंगे मेरे पाकिस्तानियों, तो ये अभी क्लियर नहीं है। पहली बात तो अब इन दोनों बातों पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अरसे से ये इब्हाम पैदा किया जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी ज़ाती राय में अभी तक, और मसलन तज्जियों को, तबसरों को, चहमगोइयों को, ड्राइंग रूम में होने वाली गुफ्तगू को अगर निकाल दिया जाए तो उससे तो यही लगता है जो हक़ाइक़ बता रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। इसमें कोई बाक, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं नज़र आ रही। कैसे मैं ये बात इतने सुकून से कह रहा हूँ? इसलिए कि काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहलवा दिया, इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि इलेक्शन हो रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को नोटिस कर दिया, पैमरा के भाई अगर कोई तजियाकार आपके प्रोग्राम में आकर ये कहता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे तो उसको ज़रा हमारे सामने पेश करें, वो किस बिना पर कह रहा है। तो इस मौके पर आप क्या समझते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये जो इंटरम पीरियड होता है ना, इसमें बुनियादी तौर पर हुक्मरान निगरान हुकूमत नहीं होती। इस वक्त निगरान जो ताकत है, ताकत का मरकज़ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, वो बुनियादी तौर पर डिसीजन करता है। तो क्या फाइनेंस डिवीज़न का सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि पैसे रिलीज़ करें, तो वो आगे से इनकार कर देगा या बहाने बनाएगा या इसके ऊपर नाराज़ होकर घर चला जाएगा? इसी तरह की सोच बताई जा रही है ना। मेरा नहीं ख्याल इस तरह हो सकता है। इलेक्शन कमीशन लेजिटिमेटली पाकिस्तान को इस वक्त रन कर रहा होता है, बड़े इम्पोर्टेंट फैसले कर रहा होता है, कोई तरक्की, कोई पोस्टिंग नहीं होने देता, कोई इस तरह की लोगों के फरमाइशी प्रोग्राम जो इंटरम सेटअप से लोगों ने लगाए होते हैं वो नहीं होने देता। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है। तो वो जब पूरा मुल्क रन कर रहा है तो ये उसी तरह की बात ये है कि वज़ीर आज़म कहे कि यार फ़लाँ शख्स की तनख्वाह बढ़ा दो, तो आगे से सेक्रेटरी फाइनेंस कहे कि नहीं जी नहीं अभी पैसे नहीं है। तो ये ख़बर जो है ये बुनियादी तौर पर ऐसे ही क्रिएट की गई है। इसमें मुझे सच का उन्सुर बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, इसलिए कि जो शवाहिद हैं वो सामने सामने हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ना होने की कोई सूरत नज़र नहीं आई। पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, टिकटें तकसीम करना शुरू कर दी, मामला आगे की जानिब चल दिए। तो वो भाई आगे की जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं ना, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जहन में यही रखेंगे कि नहीं इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर आप इस दौड़ में पीछे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरह शोर मचाते रहेंगे कि नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो फिर आप बहुत दूर रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अक्लमंद पार्टियां वही हैं जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रही हैं। जो टिकटें
تقسیم کر رہی ہیں، جو حلقہ بندیوں پر اپنے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہی ہیں، الیکشن کس صورت میں ملتوی ہو سکتے ہیں. مطلب جو کہانیاں بیچ رہی ہیں نا کہ 6 مہینے لیٹ ہو جائیں گے، 8 مہینے، خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا سانحہ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ان حالات میں الیکشن پوسٹ پون ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ، اور یہ بڑے ریئر قسم کے اوکیجن ہیں، اس کے علاوہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے اندر الیکشن ہونا انیویٹیبل ہے، اور الیکشن ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سائفر ٹرائل، عمران خان، میڈیا کے 6 ادارے اور ان کے نمائندے اب جائیں گے اس کے اندر. ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے، میڈیا کے نمائندوں کو ایکسیس ملنی چاہیے عمران خان صاحب. سمجھ یہ نہیں آ رہی نمائندے کون سے ہیں، کس کس ادارے کے نمائندے ہیں، اور ان کو ایکسیس کس حد تک ملے گی. کیا وہ خان صاحب سے سوال کر سکیں گے؟ کیا خان صاحب سے جیل میں جو انہیں سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر سکیں گے؟ کیا پولیٹیکل سوالوں کا جواب ہوگا؟ کیا عمران خان جو ہمیشہ صحافیوں سے بچتے رہے وہ دیوار سے لگ جائیں گے، کارنر ہو جائیں گے؟ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھی صورتحال ہے اس کو رپورٹ کر سکیں. آپ اندھیرے میں کریں گے تو وہ صحافیوں کی نظر نہیں پڑے گی، تو وہ نقصان دہ چیز ہوگی. لوگ جو ہیں اس طرح کی خبروں کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جیل میں خان صاحب کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا. لیکن ماضی میں یہ تصویریں ریلیز ہوتی رہی ہیں، اور تصویریں کون ریلیز کرتا تھا؟ تصویریں نیب کی کسٹڈی سے ریلیز ہوتی تھی. بہت معروف تصویر جو ریلیز ہوئی وہ حسین نواز کی تھی، نیب کی پیشی پہ بلایا ہوا. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. حسین نواز کی تصویر ریلیز ہوئی، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ یہ خبر پھیل گئی کہ نیب نے ایمبولینس کو بلا لیا، حسین نواز بے ہوش ہو گئے، وہ جو ہے نا نیب کی ٹیم کا سامنا نہیں کر سکے. اور ایسی کوئی بات نہیں تھی، انہوں نے سامنا بھی کیا. لیکن سوشل میڈیا کا پریشر کچھ اور ہو جاتا ہے، اور وہ بہت خطرناک بات بن جاتی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ سائفر کیس میں 6 صحافی ہوں گے، یہ ایک اچھی خبر ہے، اور میرے خیال میں اس پہ خوش ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی اور انصاف کرنے والوں کو. فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.